गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। यह भिडियो आम स्पेशल ओटीईटी 2025 किसी जियोग्राफी क्वेश्चन डिस्कसन करवा। जो टीचर मैंने स्पेशल ओटीईटी दौरान ये भिडियो बहुत हेल्पफुल हम। एमें किसी सिलेक्टिव क्वेश्चन नहीं से क्वेश्चन गुड़िक कौन हो देखी नवा। तबे क्वेश्चन नंबर 51 मांगालोर ठारू कन्याकुमारी पर्यंत केउ उपकूल विस्तृत। ऑप्शन रे अच्छी करमंडल ना कंकण ना मालबार ना आंध्र। तेबे मांगालोर ठारू कन्याकुमारी पर्यंत जो समुद्र उपकूलवर्ती अंचल रही समुद्र कूल अंचल रही कौन कहवा ना ताकू कहवा मालबार उपकूल। मांगालोर रु कन्याकुमारी मालबार ऑप्शन सी हिजवार राइट आंसर। यहाँ 52 तीस्ता नदी ठारू ब्रह्मपुत्र नदी पर्यंत विस्तृत अंश को कौन कह जाए। तेबे आसाम हिमालय कह जाए ना कुमायून हिमालय कह जाए ना पंजाब हिमालय कह जाए ना नेपाल हिमालय कह जाए। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी पर्यंत विस्तृत अंश को कह कौन ना आसाम हिमालय। ऑप्शन ए हिजो राइट आंसर। यहाँ 53 निम्नोक्त मध्यरु केउटी एक गिरी शृंग नुहे। देवमाली ना सह्याद्री ना येन्द्रिका ना सिंकाराम। गिरी शृंग कोटा गोटे गिरी शृंग नुहे। तेबे यार आंसर हो कौन ना जदि आम देखा देवमाली येन्द्रिका सिंकाराम एगुड़ा गोटे गोटे गिरी शृंग किंतु सह्याद्री नुह। ए ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यहाँ 54 पश्चिम उपकूलर मध्य भाग को कौन कह जाए। कर्नाड ना मालबार ना कंकण ना करमंडल। तेबे पश्चिम उपकूलर मध्य भाग तेबे पाखापाखि अंचल को आम कौन कहवा ना कर्नाड। सी हूँ कर्नाड ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यहाँ 55 लाक्षाद्वीप द्वीपपुंजर क्षेत्रफल केते वर्ग किलोमीटर। 30 वर्ग किलोमीटर ना 32 वर्ग किलोमीटर ना 40 वर्ग किलोमीटर ना 48 वर्ग किलोमीटर। तेबे लाक्षाद्वीपपुंजर क्षेत्रफल केते वर्ग किलोमीटर। तेबे तार आंसर हो केते ना 32 वर्ग किलोमीटर। ए ऑप्शन बी हो राइट आंसर। माने गोटे आड़ को जदि 8 किलोमीटर जावा आ गोटे आड़े 4 किलोमीटर तेबे एमती जदि एवरेज हिसाब करवा 32 वर्ग किलोमीटर तेबे ये ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यहाँ 56 नंबर मरुभूमि अंचलर वृष्टिपात वार्षिक केते मिलीमीटर रु कम होता है। 100 मिलीमीटर ना 150 मिलीमीटर ना 200 मिलीमीटर ना 250 मिलीमीटर। वृष्टिपात वार्षिक केते मिलीमीटर रु कम होता है। तेबे तार आंसर हो कौन ना 150 रु भी आहरी कम हम। 150 रु कम ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यहाँ 57 एशिया महादेश रो केउ दिगरे भारत अवस्थित। पश्चिम ना उत्तर ना पूर्व ना दक्षिण। तेबे एशिया महादेश जो देखा तेबे दक्षिण रे हमर भारत रही दक्षिण दिग तेणु ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यहाँ 58 दक्षिण भारत और हिमालय मध्यवर्ती अंचल केउ नाम नामित। दक्षिण भारत एवं हिमालय रहा तापर दक्षिण भारत यही मध्यवर्ती अंचल तेबे केउ नाम नामित। केंद्रीय मालभूमि ना दाक्षिणात्य मालभूमि ना उत्तर भारत समतल भूमि ना पूर्वाचल। तेबे ताहा हो कौन ना ये अंचल हूँ गंगा नदी अववाहिका समतल भूमि एगुड़ा तेणु ताहा हो उत्तर भारत समतल भूमि। उत्तर भारत समतल भूमि ता तलू हो दाक्षिणात्य मालभूमि तेणु उत्तर भारत समतल भूमि ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यहाँ 59 ओडिशा रे केतोटी जिला अच्छी। ओडिशार जिला संख्या 30 ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यहाँ 60 अंडमान और निकोबर द्वीपपुंजरे केते गोटी द्वीप अच्छी। 400 ना 500 ना 550 ना 600। अंडमान निकोबर द्वीपपुंजरे तेबे केतोटी द्वीप अच्छी बोली कहुई 550 हो पाखापाखि 550 डायरेक्ट ऑप्शन सी 550 हो राइट आंसर।
एपर 61 मौसुमी वायु केबे भारतर मुख्य स्थल भाग में पहुँची थाए मे मास आरंभ ना जून मास आरंभ ना जुलाई मास आरंभ ना अगस्त मास आरंभ मौसुमी वायु एवं चली जोटा कि जून मास रु स्टार्ट हो जाइए जून मास आरंभ ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यापर 62 पृथ्वीर सबुठारु अधिक वृष्टि पाउथिबा स्थान केउंटी चेरापुंजी ना मयसेनराम ना गौहाटी ना सिलिंग। तो पृथ्वीर सबुठारु अधिक वृष्टि पाउथिबा अंचल आगुरु थिला हमर आसामर चेरापुंजी किंतु एबे से चेरापुंजी को मध्य हटई देछि मेघालयर मौसुनीराम जोटा कि पृथ्वीर सबुठु अधिक भारतर तबे भारतर तो सी अच्छी ता सहित पृथ्वीर मध्य से सबुठु अधिक वृष्टि पाउथिबा अंचल मौसुनीराम तेणु ये ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यापर 63 काल बैशाखी केउ राज्य रे देखा जाए आसाम ना अरुणाचल प्रदेश ना पश्चिम बंग ना मणिपुर। तेरे काल बैशाखी तो आमर ओडिशा रे काल बैशाखी ब्रांडेड तेणु ओडिशा को लगिकी रही किए ना पश्चिम बंग ए भी होथिबो तेणु ये ऑप्शन सी हो राइट आंसर। 64 मौसुमी वायु केउ श्रेणीर वायु प्रवाह वाणिज्य वायु ना सामयिक वायु ना नियत वायु ना आकस्मिक वायु। तेरे मौसुमी वायु सीजनाल जोटा कि आमर सी हो कौन ना सामयिक वायु निर्दिष्ट समय रे निर्दिष्ट दिगरे तेणु सामयिक वायु हम आकस्मिक नुह नियत नुहे वाणिज्य भी नुह सामयिक वायु ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यापर 65 भारतर केउ अंचल दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु जनित वृष्टिपातरू वंचित हो जाए एबे दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु चली किंतु कौ अंचल रे से वायु प्रभाव रे जो वृष्टिपात एबे जो वर्षा ऋतु होउची से वर्षा ऋतु हो नहीं कोंकण उपकूल ना मालबार उपकूल ना करमंडल उपकूल ना आंध्र उपकूल। तेरे भारतर केउ अंचल दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु जनित वृष्टिपातरू वंचित हो जाए तेबे ताहा हो करमंडल उपकूल जोटा कि आमर गुजरात राजस्थान पाखापाखि अंचल ये ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 66 केउ राज्य रे वर्ष मध्य दुईटी वर्षा ऋतु अनुभूत हुए काश्मीर ना महाराष्ट्र ना केरल ना तमिलनाडु। वर्षा रे दीटा ए तो वर्षा ऋतु चली पुणी शीत दिन भी वर्षा हम तेरे ताहा हो कौन ना सी हूँ तमिलनाडु तेणु ये ऑप्शन डी हो राइट आंसर दी थर नदी बढ़ी हम बन्या हम ऑप्शन डी तमिलनाडु हूँ राइट आंसर। यापर 67 केउ समय रे शरत ऋतु अनुभूत हुए शरत ऋतु ए वर्षा चली 2 मास हटईदेला पर जोटा कि आमर मार्च रु जून शरत ऋतु हो पार ना जून मध्य भाग सेप्टेम्बर तापर अक्टोबर रु नवेम्बर तापर डिसेम्बर रु फेब्रुआरी आम देखा शरत हेमंत शीत बसंत तापर शरतर 2 मास वर्षार 2 मास से हिसाब से जदि आम देखा तेबे कौन करवा ना आमर हूँ फेब्रुआरी बेलू प्रबल शीत से जो 2 मास हेमंत तापर आसवा शरत तेबे सी कौन अक्टोबर नवेम्बर यही पाख को आसब कारण जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर तेबे युवा खरा वर्षा मिसिकी रही जाए तापर शरत ऋतुर आगमन जोटा कि अक्टोबर नवेम्बर ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 68 कौन सी स्थानर जलवायु जानिबा को हेले सही स्थानर केते वर्षर हाराहारी पाणीपागर अवस्था जानिबा आवश्यक 25 वर्ष जानिबा ना 30 वर्षर जानिबा ना 35 वर्षर जानिबा ना 40 वर्षर जानिबा तेबे विगत केते वर्षर हाराहारी पाणीपागर अवस्था को आम जानिबा तेबे ताहा हो 35 वर्ष ए ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 69 लद्दाख रे वृष्टिपातर परिमाण केते
100 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ କମ୍, ନା 50 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ କମ୍, ନା 30 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ କମ୍, ନା 10 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ କମ୍। ଲାଦାଖ ହେଉଛି ଆମର ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି ଯେଉଁଟାକି। ତେବେ ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି ସେଠି ବୃଷ୍ଟିପାତ ତାହେଲେ କେତେ ହୁଏ? ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା 10 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ କମ୍। ତେଣୁ ଏବେ ତାଙ୍କର ଗ୍ଲେସିୟରରୁ ପାଣି ଆଣିକି ବରଫ ପାହାଡ଼ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ବରଫ ତରଳିକି ପାଣି ସପ୍ଲାଇ ହେଉଛି। 10 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ କମ୍ ହୁଏ ସେଠିକାର ବୃଷ୍ଟିପାତ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 70 ନମ୍ବର, ଜୈସାଲମେର ଠାରେ ସାଧାରଣତଃ ଦିନ ରାତି ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତାପର ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ? 50 ଡିଗ୍ରୀ, ନା 35 ଡିଗ୍ରୀ, ନା 15 ଡିଗ୍ରୀ, ନା 8 ଡିଗ୍ରୀ। ଦିନ ରାତି ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତାପ ତା'ର ହେଉଛି 35 ଡିଗ୍ରୀ। ମାନେ ଦିନବେଳେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଥିବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା। 35 ଡିଗ୍ରୀ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 71, ଜଳଭାଗ ଗରମ ହେବାକୁ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅପେକ୍ଷା କେତେ ଗୁଣ ଅଧିକ ସମୟ ନିଏ? ତାହେଲେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର ଗରମ ହେଇଯାଏ, ଜଳଭାଗ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହୁଏ। ତାହେଲେ କେତେ ସମୟ ଅଧିକ ନିଏ? 1 ଗୁଣ, ନା 2 ଗୁଣ, ନା 3 ଗୁଣ, ନା 4 ଗୁଣ। ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 2 ଗୁଣ। ଡବଲ୍ ଟାଇମ୍ ନିଏ 2 ଗୁଣ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 72, କେଉଁଠାରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ତୀବ୍ରତା ଗଣନା କରାଯାଏ? ଫିଲିପାଇନ୍ସ, ନା ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପ, ନା ତାହିତି ଦ୍ୱୀପ, ନା ଚେରାପୁଞ୍ଜି। ତେବେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କେତେ ତୀବ୍ର, କେତେ ବର୍ଷା ହେବ, ତେବେ କେଉଁଠି ଗଣନା କରାଯାଏ? ନା ତାହା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ତାହିତି ଦ୍ୱୀପ। ତାହିତି ଦ୍ୱୀପ। ଏ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 73, ଏଲ୍ ନିନୋ କେତେ ବର୍ଷ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ? 2ରୁ 3 ବର୍ଷ, ନା 2ରୁ 4 ବର୍ଷ, ନା 2ରୁ 5 ବର୍ଷ, ନା 3ରୁ 5 ବର୍ଷ। ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 2ରୁ 5 ବର୍ଷ ଏଲ୍ ନିନୋ ସ୍ରୋତ। ତେଣୁ ଏଇ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 74, କେତେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆରବ ସାଗର ଶାଖା ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ? 5 ଦିନ, ନା 10 ଦିନ, ନା 15 ଦିନ, ନା 20 ଦିନ। ଆରବ ସାଗର ଶାଖା ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କେତେ ଦିନ? ନା 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆରବ ସାଗର ଶାଖା ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 75, ଶୀତ ଦିନେ ସାଧାରଣତଃ ଉତ୍ତାପ କେଉଁ କ୍ରମରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ? ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ, ନା ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବ, ନା ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ, ନା ଦକ୍ଷିଣରୁ ଉତ୍ତର। ଶୀତ ଦିନରେ ସାଧାରଣତଃ ଉତ୍ତାପ କେଉଁ କ୍ରମରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଉତ୍ତର। ଦକ୍ଷିଣରୁ ଉତ୍ତର କେଉଁଥିପାଇଁ? ନା ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସମୁଦ୍ର, ଇଏ ଟିକେ ଗରମ ରହିବ। ତାପରେ ଇଆଡ଼କୁ ଯେତେ ଯିବା କମି ଯିବ, ହିମାଳୟ ଗଲାବେଳକୁ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଉତ୍ତରକୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ହ୍ରାସ ପାଏ। ଉତ୍ତାପ ହ୍ରାସ ପାଏ, ମାନେ କମିଯାଏ, ମାଇନସ୍ ହେଇଯାଏ ତାପରକୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 76, କେଉଁ ବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାମ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ? ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଆୟନ ବାୟୁର, ନା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଆୟନ ବାୟୁର, ନା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆୟନ ବାୟୁ, ନା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଆୟନ ବାୟୁ। ତେବେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ତା'ର ମୂଳ ନାଁ କ'ଣ? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସେ ହେଇଯିବ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଆୟନ ବାୟୁ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଆୟନ ବାୟୁ ତା'ର ନାଁ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 77, ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ କେତେ? 20 କିଲୋମିଟର, ନା 25 କିଲୋମିଟର, ନା 30 କିଲୋମିଟର, ନା 40 କିଲୋମିଟର। ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଏ? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 30 କିଲୋମିଟର। ସେହି ଅନୁସାରେ ଗଣନା କରାଯାଏ ଯେ କେତେ ଦିନ ପରେ କେଉଁଠି କେତେ କ'ଣ ବର୍ଷା ହେବ। ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, 30 କିଲୋମିଟର। ଏପରେ 78, ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ହ୍ରାସ ପାଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସହରଗୁଡ଼ିକ ସେହି କ୍ରମରେ ରଖିଲେ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍? ତେବେ ଅଛି କୋଲକାତା, ଆହ୍ଲାବାଦ, ପାଟନା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ। ଏଇ 4ଟି ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଯଦି ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ, ତାହେଲେ ବୃଷ୍ଟିପାତ କମିବ, କାରଣ ପୂର୍ବରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଅଧିକ ହେବ,
मौसुमी वर्षा तापर कमी कमी जीव जदि आम देखा तेज प्रथम आसब किए ना प्रथम आसब कोलकाता तापर अलाहाबाद पाटना दिल्ली पाटना आसब बिहार पाटना तापर आसब अलाहाबाद तापर आसब दिल्ली तेणु 1 2 3 4 तेरे 1 2 3 दिल्ली लास्ट आसब 4 कोलकाता पाटना अलाहाबाद दिल्ली कोलकाता पाटना अलाहाबाद दिल्ली ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर केउटी 1500 मिलीमीटर विशिष्ट समवृष्टिपात रेखार अंतर्गत नुहे संबलपुर ना अनुगुल ना कटक ना जाजपुर 1500 विशिष्ट समवृष्टिपात रेखार अंतर्गत नुहे कोटा तेबे तार आंसर हो कौन ना से हो कटक कटक ये तीनोटी एका टाइप्र कटक नुह ऑप्शन सी हो राइट आंसर। 80 नंबर केउटी मरुड़ीग्रस्त जिला नुहे मरुड़ीग्रस्त कलाहांडी ना सुंदरगढ़ ना नुआपड़ा ना बलांगीर कोटा मरुड़ीग्रस्त जिला नुहे कहुई तेरे ताहा कौन ना आम जो देखा कलाहांडी नुआपड़ा बलांगीर एगुड़ा सब माल अंचल जोटा कि आउ कम वृष्टि अंचल किंतु सुंदरगढ़ केउझर मयूरभंज ये मौसुमी वर्षा आ कालबैशाखी वर्षा बहुत अधिक हुए तेणु एगुड़ा मरुड़ीग्रस्त जिला नुहे तेणु ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यापर 81 शिमिलीपाल रे वार्षिक वृष्टिपातर परिमाण प्राय केतेरु अधिक 1750 मिलीमीटर अधिक ना 1550 मिलीमीटर अधिक ना 1250 मिलीमीटर अधिक ना 1000 मिलीमीटर अधिक तेबे शिमिलीपाल जदि देखा तेबे शिमिलीपाल वृष्टिपात होची मौसुमी वृष्टिपात ता सहित कालबैशाखी तेणु सेठिकार वृष्टिपात होची 1750 रु अधिक मयूरभंजर 1750 रु अधिक ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यापर 82 केउ नदी उपत्यकार स्वल्प वृष्टिपात हुए अल्प वृष्टिपात बुढ़ापड़ंग ना इव ना ब्राह्मणी ना ऋषिकुल्या तेबे अल्प वृष्टिपात हुए कौटी ना ऋषिकुल्यार अल्प वृष्टिपात तेणु ये ऑप्शन डी हो राइट आंसर। 83 गत 100 वर्ष मध्य आम राज्य रे केते थर प्रलयंकारी बात्या परिस्थिति सृष्टि होईछि 10 थर ना 11 थर ना 21 थर ना 31 थर तेबे जदि आम देखा प्रत्येक वर्ष बात्या होची अक्टोबर मास तार निहाती से थर कुणिया आसीबो तो सेथि मध्यरु अधिक सजबाज होइकि आसे को थर केते थर होईची ना ताहा हिजबो केते ना 11 थर 19 मसीह जमी आसाला उत्पाद करके गला से भाया 11 थर होईची 100 वर्ष मध्य तेणु ऑप्शन बी हो राइट आंसर से फाइलिन हो पारे हुडहुड एगुड़ा तेणु ऑप्शन बी 11 थर हो राइट आंसर। यापर 84 केउ देशटी एक प्राकृतिक विपर्यय प्रवण देश भाव पृथ्वीर प्रथम स्थान अधिकार कर युक्तराष्ट्र अमेरिका ना बांग्लादेश ना चीन ना भारत प्राकृतिक विपर्यय प्रवण देश तेबे ताहा हो कौन ना चीन चीन जोटा कि हयांग हो नदी प्रबल उत्पात करे जोटा कि बहुत प्रणयनकारी बन्या सृष्टि करे आहरी मध्य बन्या बात्यार सम्मुखीन हुए चीन से अधिक तार क्षेत्रफल अधिक आउ क्षति मध्य अधिक तेणु ऑप्शन सी हो राइट आंसर। 85 पृथ्वीर मुख्य बन्या प्लावित देश केउटी भारत ना चीन ना बांग्लादेश ना थाईलैंड तेबे ताहा हो कौन ना बांग्लादेश रो जो ब्रह्मपुत्र नदी भारत रु जाइकी ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश रे प्रवेश करछि तार प्रभाव बांग्लादेश उपरे बहुत मात्रा रे पड़े ये पृथ्वीर मुख्य बन्या प्लावित देश होउछि बांग्लादेश ऑप्शन सी राइट आंसर। 86 केउटी जातीय संबलर अंतर्गत नुहे सांस्कृतिक संबल ना शिल्पायन ना प्राकृतिक संबल ना मानव संबल जातीय संबलर
ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ। ତାହା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ, ସଂସ୍କୃତି, ପ୍ରକୃତି, ମାନବ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ଜାତୀୟ, କିନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପାୟନ ଘରୋଇ ହେଇପାରେ। ଜାତୀୟ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁଟା, କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ହେଇନପାରେ। ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 87 କେଉଁଟି ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ? କୋଇଲା ନା ଖଣିଜ ତୈଳ ନା ପବନ ଶକ୍ତି ନା ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍? ସରିବ ନାହିଁ, ପବନ ଶକ୍ତି, ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 88 କେଉଁଟି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ? କୋଇଲା, ଲୁହା, ଜଳ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ? ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛି କିଏ ନା ଜଳ, ଏ ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 89 କେଉଁଟି ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ? ଜଳ ନା ମାନବ ସମ୍ବଳ ନା ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ ନା ଭୂମି? ସବୁଆଡ଼େ ମିଳିବ ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ। ତେବେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ ସବୁଠି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଜଳ, ସେ ଲୁଣି ଜଳ ହେଉ କିମ୍ବା ବରଫ ହେଉ କିମ୍ବା ମାଟି ତଳେ ଥିବା ଜଳ ହେଉ, ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି। ମାନବ ସମ୍ବଳ ବି, ଭୂମି ବି। 90 କେଉଁଟି ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ? ଖଣିଜ ତୈଳ ନା ସୌରଶକ୍ତି ନା ପବନ ଶକ୍ତି ନା ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍? ତେବେ ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଉ ମେକଅପ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସୌରଶକ୍ତି, ପବନ ଶକ୍ତି, ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ କହିପାରିବା, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମେକଅପ୍ କରି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଖଣିଜ ତୈଳ ଅପୂରଣୀୟ, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 91 କେଉଁଟି ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ? କୋଇଲା ନା ଲୁହା ନା ଜୁଆର ଶକ୍ତି ନା ନିକେଲ? ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବା କୋଇଲା, ଲୁହା, ନିକେଲ ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ସରିଲା ତେବେ ସେ ସରିଲା, କିନ୍ତୁ ଜୁଆର ଶକ୍ତି ପୂରଣୀୟ ହୋଇପାରିବ, ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 92 ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ଗୋଟି ଜାତିର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି? 3ଟି ନା 4ଟି ନା 5ଟି ନା 6ଟି? ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ଗୋଟି ଜାତିର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କେତେ ନା 5 ଗୋଟି, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 93 କେଉଁଟି ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଲୁହା ପଥର ନା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ନା ବକ୍ସାଇଟ୍ ନା ଭୂମି? ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେଇଯିବ କିଏ ନା ଭୂମି କ୍ଷୟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଜମା ହୁଏ, ତେଣୁ ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୂମି ହେବ, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା 3ଟି କ୍ଷୟ ହେବ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 94 କାହାକୁ ସମ୍ବଳର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଈଶ୍ୱର ନା ପ୍ରକୃତି ନା ମାନବ ନା ଉଦ୍ଭିଦ? ସମ୍ବଳର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆଗରୁ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ତାକୁ କହିବା ସମ୍ବଳ। ଏବେ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଆମେ ତା'ର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ସମ୍ବଳ କହିପାରିବା, କହୁ ବି ନାହାନ୍ତି, ଆମ ଆଖିକୁ ତାହା ଦେଖାଯାଉନି। ତେଣୁ ମାନବ ଯିଏକି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ସମ୍ବଳ ବୋଲି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, କହିଥାଏ ବା ଚିହ୍ନେଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 95 ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱାଧିକାର ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ବଳକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ? 1 ନା 2 ନା 3 ନା 4? ମାଲିକାନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 3 ଭାଗରେ, ଏ ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 96 ରିଓ ଡି ଜେନେରିଓ ବିଶ୍ୱ ବୈଠକ କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1990 ନା 1991 ନା 1992 ନା 1995? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 1992, ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 97 ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ କେଉଁ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଅକ୍ଷୟ ନା କ୍ଷୟଶୀଳ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନା ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ? ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯିବ, କ୍ଷୟଶୀଳ, ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 98 କେଉଁଟି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ଅରଣ୍ୟ ନା ମୃତ୍ତିକା ନା କଳକାରଖାନା ନା ଖଣିଜ ତୈଳ? ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ କଳକାରଖାନା, ଏ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।
99 କେଉଁଟି ଜୈବ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଅରଣ୍ୟ ନା ମୃତ୍ତିକା ନା ଜଳ ନା ଖଣିଜ ତୈଳ? ଜୈବ ସମ୍ବଳ ଜୀବନ ଥିବା ଜିନିଷ ହେଉଛି କିଏ ନା ଅରଣ୍ୟ। ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 100 ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ କେଉଁ ସମ୍ବଳ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିଛି? ଅରୁଣାଚଳ ଅରଣ୍ୟ ରହିଛି ନା ମୃତ୍ତିକା ନା ଜଳ ନା ଖଣିଜ ତୈଳ? ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଜଳ ସମ୍ବଳ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏ ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।